Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bacalah 961, sebelum lanjut menyimak konten cerita-cerita Islam di channel Bacalah 961, kami informasikan bahwa kalian bisa membaca sambil mendengarkan narasi yang ada. Dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pesan bila kami mengunggah konten baru, dukung kami dengan like, komentar, serta share setiap konten yang channel Bacalah 961 buat. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita lanjut. Penolakan dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Teman-teman sahabat, Bacalah 96, berdakwah memang tidak mudah. Bahkan bagi seorang nabi pilihan Allah seperti Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, tapi respons dari kaumnya sungguh menyakitkan. Allah berfirman, Al-Quran Surat Nuh ayat 6. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. Bayangkan, setiap kali Nabi Nuh alaihissalam menyeru mereka agar kembali kepada Allah, mereka malah makin menjauh. Al-Quran Surat Nuh ayat 7. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. Lalu dengan penuh keprihatinan, Nabi Nuh alaihissalam menegur mereka. Al-Quran Surat Nuh ayat 13 dan 14. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Namun kaum Nabi Nuh alaihissalam tetap keras kepala. Mereka bahkan memilih mengikuti orang-orang yang lebih mencintai harta dan anak-anaknya, padahal itu hanya membuat mereka semakin rugi. Al-Quran Surat Nuh ayat 20-23. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Yang menyedihkan, penolakan ini juga datang dari para pemuka kaum tokoh-tokoh berpengaruh di tengah masyarakat mereka. Mereka memandang rendah Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Al-Quran Surat Hud ayat 27. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Nabi Nuh alaihissalam menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Al-Quran Surat Hud ayat 30 dan 31. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا
الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Namun kaum itu malah semakin menantang. Mereka berkata, Al-Quran Surat Hud ayat 32. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Nabi Nuh alaihi salam menjawab dengan tenang. Al-Quran Surat Hud ayat 33. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Nabi Nuh alaihi salam melanjutkan. Al-Quran Surat Hud ayat 34. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Akhirnya Allah memberi kabar melalui wahyu. Al-Quran Surat Hud ayat 36. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. Penolakan dan cemuhan juga disebutkan dalam surat-surat lain di Al-Quran. Para pemuka mengatakan, Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 24 dan 25. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Ada juga yang berkata, Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 60. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 111. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. Namun Nabi Nuh alaihi salam tetap teguh. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 113 dan 114. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. Dan puncaknya mereka mengancam dengan kekerasan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 116. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. Semoga cerita singkat ini menambah keimanan dan kita dapat meneladani akhlak mulia para nabi. Nantikan kisah nabi-nabi selanjutnya. Terima kasih untuk subscribe.
dan telah mengaktifkan lonceng notifikasi serta dukungannya dengan like, komentar, dan share setiap konten yang channel Bacalah 96 buat. Sampai jumpa pada konten selanjutnya. Bersambung ya.